Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all students. We will continue our lesson with buffer solution. So what is buffer solution? Buffer solution is a solution that maintains its pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it. So dalam erti kata paling mudah, buffer solution adalah satu larutan yang boleh mengekalkan pH-nya apabila sedikit strong acid ataupun acid kuat or a strong base kuat ditambahkan kepadanya. Alright, what are the components of buffer solution? Buffer solution contains weak acid or weak base with salt, where the salt contains its conjugate pair. Alright, okay, so we will discuss this after this. And there are two types of buffer solution. Acidic buffer solution and basic buffer solution. So ada dua jenis buffer solution. Acidic buffer solution and another one basic buffer solution. Okay, so now let's focus on acidic buffer solution first. Acidic buffer solution has pH less than 7. And acidic buffer solution is a mixture of a weak acid and its salt. Jadi untuk acidic buffer solution, kalau acidic buffer solution yang pertama pH-nya mesti kurang daripada 7. Dan apakah komponen dalam acidic buffer solution? Acidic buffer solution ni dia mesti mengandungi mixture, campuran weak acid and its salt. Weak acid dan garam daripada weak acid. Sebab itu kita kena belajar salt terlebih dahulu kan sebelum kita belajar buffer solution. Okay, di mana salt itu mengandungi its conjugate base. Right. For example here, I have a mixture, a solution of acetic acid and its salt. So this one, acetic acid adalah weak acid. Jadi awak kena kenal contoh-contoh weak acid. And this is the salt which is come from the weak acid. Sebab you nampak kat sini, kalau ini adalah garam, so dalam garam ada cation and anion. Jadi anion ini datang daripada weak acid itu. So anion ini kalau you nampak ini adalah conjugate base bagi weak acid, which is acetic acid sebagai contoh lah. Alright. Okay. Now kita lihat acidic buffer solution dengan lebih terperinci ataupun detail. Okay. Alright. So acidic buffer solution, okay. Saya ambil contoh. It is a mixture ataupun solution that contains acetic acid ni tadi and its salt. Jadi kalau kita lihat kat sini dalam in this beaker it contains the weak acid itself and salt. Tapi saya fokus kepada dia punya conjugate base. Maksudnya saya fokus dia punya acetate ion. Okey. So jadinya sekarang kalau kita lihat di sini, ni kena fahamkan betul-betul lah. Okey, kita cerita pasal salt dulu. So the salt, sodium acetate, okay, dalam dalam buffer ini dia dissociate completely. Garam tak kisahlah apa-apa salt, dia akan dissociate completely. But in this buffer solution, kita ada weak acid ni. But the weak acid is slightly dissociated. Ingat, salt dissociate completely, but the weak acid slightly dissociated. Jadi, apakah equation yang terlibat? So, the first one adalah complete dissociation of the salt. Ini adalah persamaan penceraian garam. Okay, you nampak tadi saya dah sebut dia completely dissociated. Jadi, kita kena gunakan irreversible arrow. And the dissociation of weak acid which is slightly ataupun tidak lengkap. So this is the dissociation of weak acid yang mana we have to use reversible arrow. So the weak acid dissociate and forms hydronium ion and acetate ion. Okay, tapi kalau garam tadi dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan sodium ion dan juga acetate ion. Okay, yang inilah yang saya tanda tik tu penting. Okay, jadi kalau kita lihat di sinilah, maksudnya dalam erti kata paling mudah, dalam larutan kita ni ada acetic acid. Okay, ada acetic acid sebab acetic acid ni dissociate very slightly. Jadi banyak lagi acetic acid yang tidak tercerai dalam ni, dalam buffer tu. Dan dia mengandungi juga conjugate base, yang mana conjugate base itu datang daripada salt
Okey, dan untuk weak acid ni mungkin ada pelajar kata, "Cikgu, bukankah ada weak acid conjugate base daripada weak acid?" You kena ingat weak acid kita ni dia slightly dissociate. Jadi yang jadi ion ini terlalu sedikit. So maksudnya concentration of acetic acid tu yang lebih banyaklah dalam buffer solution ini, ditambah acetate ion conjugate base ini datang daripada salt. Tapi jangan lupa kat dalam ni juga ada hydronium ion. Mana datang you nampak kat sini. Untuk menunjukkan bahawa dia adalah acidic buffer. Maksudnya kalau larutan tu acidic, mesti dia ada hydronium ion kan. Okay. So now, the salt provides high concentration of acetate ion. Garam menyediakan concentration acetate ion daripada complete dissociation dia. Okay. And the acetic acid, okay, the concentration of acetic acid in the solution is very high. Okay, why? Because very little acetic acid is dissociated. Tadi saya dah sebut, acetic acid kita ni hanya mengalami sedikit sahaja penceraian. Jadi concentration acetic acid dalam buffer solution ini sangat tinggi. Okay. Jadi, apa yang berlaku? pH bagi buffer solution ini. Maksudnya, berapakah pH larutan buffer yang dalam beaker ni sebagai contoh? The pH of this buffer solution is calculated. Nak kira macam mana? Based on the concentration of acetic acid from the weak acid and acetate ion from the dissociation of salt. Jadi, komponen ini, okay, saya gunakan warna pink ni. Okay, yang akan memberikan efek kepada pH tu. Sama ada pH itu maintain ataupun berapa pH buffer tu nanti bergantung kepada concentration dua species ini. Acetic acid from the weak acid and the acetate ion from the salt. Okay. This is the slide that explain how acidic buffers action ataupun bagaimana acidic buffer bertindak. Di mana kita tahu acidic buffer ni ataupun buffer solution ni, it is a solution that can maintain its pH when a small amount of strong acid is added to it or strong base is added to it. Okay, so kita lihat satu persatu. Acidic buffer solution contains, okay, acidic buffer solution contains apa? Acetic acid sebagai contoh untuk buffer inilah. Ada banyak lagi buffer solution that acts as acid, okay, and conjugate ion which act as a base. Jadi maksudnya dalam kita punya buffer solution ni ada dua komponen. Dia mesti ada acidic component and basic component. Jadi ini gambaran. Gambaran yang warna biru ni adalah concentration of acetic acid dan yang warna hijau ini adalah concentration of conjugate base which is come from the salt. Okay. What happen, okay, when a small amount of strong acid is added to it? Okay, jadi kita tahu buffer solution ni maintain its pH. Okay, jadi sekarang saya nak terangkan macam mana apabila small amount of strong acid, okay, represented by hydronium ion is added to the buffer solution. So macam mana buffer solution tu nak maintain its pH? Okay, jadi katakanlah saya tambahkan HCl. Saya gunakan hydrochloric acid, okay, sebagai contoh untuk strong acid. Jadi kita tahu bahawa strong acid dissociates completely. Okay, jadi saya gunakan contoh HCl inilah. So saya wakilkan strong acid itu sebagai H+ ataupun boleh H2O+. Jadi sekarang ni I'm adding the hydronium ion which is come from HCl. So bila kita tambahkan strong acid ini ke dalam buffer solution yang ada apa tadi? Yang ada komponen sebagai acidic component, yang ada komponen sebagai basic component, maksudnya reaction akan berlaku. Okay, reaction akan berlaku untuk buffer solution itu maintain its pH. Okay. Jadi sekarang kalau kita lihat gambar rajah ini tadi, kita ada acetic acid sebagai acidic component. Okay, sebagai acid lah ataupun saya tulis kat sini acidic component. Okay, and we have the acetate ion yang datang daripada salt sebagai basic component. Jadi bila small amount of strong acid is added to it represented by hydronium ion ini tadi, okay, ada dituliskan di atas ni. Okay, neutralization reaction akan berlaku. Neutralization reaction will occur. Jadi kalau acid yang ditambahkan ke dalam buffer ini, maka dia akan dineutralkan oleh siapa? Mestilah yang akan meneutralkan ni adalah base.
Jadi basic component akan main peranan. So siapa basic component dalam larutan buffer ini sebagai contoh? Acetate ion. So what happened? Acetate ion neutralize the added strong acid. So ini adalah strong acid lah daripada HCl sebagai contoh. Jadi reaction dia adalah neutralization. So arrow dia adalah irreversible. Jadi apa yang berlaku? Acid akan donate its proton to the base ataupun conjugate base. Jadi dia akan produce acetic acid and water. Jadi maksudnya dalam kita punya buffer ni ada acetic acid, tambah lagi sedikit acetic acid. Datang daripada mana? Datang daripada neutralization. So, the amount of weak acid in the solution increase a little. Okay, bertambah sedikit. Sebab apa? Tambahan daripada neutralization reaction ni tadi. But since the dissociation of acid is small, maksudnya kita tahu acetic acid kat dalam ni dia tetap mengalami dissociation yang terlalu sedikit itu. The pH of the solution is not much affected disebabkan weak acid in the buffer solution undergoes slightly dissociation, therefore the pH of the buffer solution is not much affected. Tidak banyak terjejas. So dia boleh maintain the pH lah, lebih kurang pada range yang pH before the strong acid is added to it. Jadi kalau kita lihat di sini, nampak? You nampak pada graf ni, concentration of acetic acid bertambah sedikit, concentration of acetate ion berkurang sedikit. Sebab apa? Dia digunakan untuk neutralize the added the added strong acid tu tadi. So yang ni ada bertambah sedikit lah. Okay, ini how the acidic buffer works. Okay, bila a small amount of strong acid is added to it. Now let's continue when a small amount of strong base is added to it. Let's say saya tambahkan sodium hydroxide in the basic solution, the buffer solution. Sorry. Okay, kita tahu sodium hydroxide it is a strong base. Okay, it dissociates completely. Jadi OH minus di sini represent the strong base. So when a small amount of strong base is added to it, okay, saya tambahkan sodium hydroxide, mestilah ingat konsepnya neutralization akan berlaku. So siapa yang akan neutralize? Okay, mestilah acidic component. Siapa acidic component dalam buffer? Acetic acid. Jadi neutralization akan berlaku. So kita lihat, okay, dia punya penerangan. When a small amount of strong base is added to it, okay, acetic acid will neutralize it. Jadi kat dalam ni tadi ada acetic acid kan yang warna biru tu lah. Okay, jadi apa yang berlaku? The added base ini will be neutralized by the weak acid in the buffer solution. So dia akan produce lagi acetate ion and water. So dalam ni memang dah ada acetate ion. So you can see here, okay, the amount of weak acid, acetic acid ini decrease a little. Nampak berkurang sedikit. Sebab digunakan untuk neutralize the added base. Okay, but dia kata decrease a little, but addition amount of acetate ion pula kat dalam ni bertambah sedikit. Okay, will cause the equilibrium position move to the left and replace the amount of acid used. Okay, ini maksudnya kita kena ingat. Acetic acid dalam buffer itu juga mengalami slightly dissociation. Okay, sekarang ni saya terangkanlah. Okay. Alright. Jadi sekarang apa yang berlaku? Okay, saya tak buat face kat situ. Okay, ini dah settle. Acetic acid ni tadi dia berkurang sebab dia meneutralkan the added base. Tapi sekarang nak cerita kenapa dia kata the equilibrium position will move to the left. Okay, sekarang ni dalam kita punya buffer ni memang ada weak acid. Tapi sekarang tambahan acetate ion ini datang daripada neutralization reaction tu tadi. So, bila concentration of acetate ion dalam buffer ini bertambah, nampak? Okay. Dan pada masa yang sama, weak acid itu undergo slightly dissociation. So, concentration of acetate ion increase. Jadi, equilibrium position tetap move to the left. So, you can see here the concentration of acetate ion increase. Okay. Dan concentration of acetic acid itu akan bertambah sedikit lah, di mana equilibrium position yang move to the left itu akan replace the amount of acid used. So that's why the pH is not much affected. Ini
how to explain how the buffer solution works. Tapi kita akan prove dengan pengiraan lah nanti ya. Okay. Baik. So ini gambar rajah tadilah sama sahaja. Okay, so how to calculate the pH of the acidic buffer solution? So to calculate the pH of acidic buffer solution, we can use the formula which is called, which is called the Henderson-Hasselbalch equation. Okay, basically this is the formula. pH equals to pKa plus log concentration of, okay, yang atas itu adalah conjugate base ataupun concentration of the salt divide by the concentration of the weak acid. Jadi ini adalah Henderson-Hasselbalch equation. Okay, yang ini kita dah belajar. pKa ini sama dengan apa? pKa sama dengan negative log Ka. Okay. And generally, secara umum lah kita boleh katakan apa? How to calculate the pH of the buffer solution? pH equals to pKa plus log concentration of the salt that contains the conjugate base divide by the concentration of the weak acid. Okay, kita lihat satu contoh di sini. Okay, so what is the pH of a solution containing methanoic acid and potassium methanoate? Jadi, you mesti tahu menentukan adakah mixture dalam solution ini, adakah ini buffer solution ataupun tidak. Okey, yang pertama kita kena tengok komponen. Buffer solution mesti mengandungi weak acid and its salt. Jadi, kalau you lihat, kita ada apa? Methanoic acid. So, this one is the weak acid. Okay, dan ini adalah garam. Potassium methanoate. Okay, nampak? Jadi, HCOO minus ini datang daripada salt yang mana dia mengandungi conjugate base. Okay, of the weak acid tu tadi. Jadi, ini adalah buffer solution. Okay, buffer solution. Jadi, sekarang kita nak kira berapakah pH buffer solution ini. Okay, acidic ke basic buffer solution? Kalau kita tengok dia mengandungi weak acid dengan its conjugate base, maka sepatutnya acidic buffer solution. And we know that acidic buffer solution, the pH must be less than 7. So, kita nak kira sekarang berapa pH-nya. Okay, ini semua information yang diberikan. We have the concentration of the weak acid and the concentration of the salt and also the Ka value. Okay, since kita dah tahu dia adalah acidic buffer solution, maka nak kira kita kena gunakan Henderson-Hasselbalch equation. Jadi, sekarang kalau you tengok initial concentration of the acidic component datang daripada weak acid. Okay, datang daripada weak acid. Okay, berapa dia punya initial concentration yang diberikan? Okay, 0.30 molar. It is stated in the question. And the initial concentration of the basic component, okay, ini datang daripada mana? Datang daripada salt. Okay, yang ada conjugate base tu tadi. So, given to you the concentration of the salt, okay, kita boleh tulis macam ni lah. HCOO minus. Sebab ini komponen yang akan act. Yang akan act ataupun berperanan untuk maintain the pH of the buffer. So, kalau nak tulis sekali dia punya K tu potassium tak ada masalah. Cuma kena faham konsep lah. Right? So, the concentration of the salt or the basic component is 0.52 molar. Okay? So, now, since given to you the Ka and it's an acidic buffer solution, maka kita boleh terus gunakan Henderson-Hasselbalch equation. But please, substitute sebutan yang ini dengan conjugate acid dan juga acid yang sebenar. Maksudnya conjugate base dan juga acid yang sebenar. Maksudnya kat sini salt dia apa and acid dia apa, weak acid dia apa. Gantikan dalam formula. So, bila you ganti sebutan itu, okay, adalah seperti inilah. Okay, nampak? Ini yang penting. Kalau kita tersalah nanti akan dapat terbalik lah. Okay, and gantikan, substitute all the values. So, yang ini tolong hati-hati ya. Log itu adalah log kepada hasil bagi dua concentration ini. So, you can see the pH of this acidic buffer solution is 4.01. It shows that the pH is less than 7. Tapi kita kena kira lah. Okay. So, itu satu contoh macam mana nak kira pH acidic buffer solution. Okay, saya terangkan satu lagi contoh, example 18. Okay, we have two questions here.
First, calculate the pH of a buffer system containing acetic acid 1.0 molar and its salt 1.0 molar juga. Jadi kalau you lihat kat sini, ini adalah weak acid, okay, which is acetic acid ataupun ethanoic acid, and this is the salt which is come from the acetic acid. Macam mana tahu? Ini kan garam ini kan terhasil bila acetic acid, okay, reacts with sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Okay, kita akan dapat apa? Sodium acetate and water. Jadi you nampak kat sini, sodium acetate ini adalah garam yang mengandungi conjugate base bagi weak acid tersebut. Okey, jadi berapakah pH-nya? So, untuk menyelesaikan itu, of course, kita akan gunakan Henderson-Hasselbalch equation. This is the initial concentration of the weak acid, which is 1.0 molar. The initial concentration of the basic component ataupun salt tu, okay, salt dia berapa? 1.0 molar also, right? Given in the equation. And by using the Henderson-Hasselbalch equation, okay, gantikan sebutan yang betul di sini. This is the salt. Okay, log concentration salt bahagi acetic acid. Nampak kat sini kurungan ni kena hati-hati ya. So you can see this buffer solution, the pH is 4.74. The pH is less than 7. Jadi ini adalah pH bagi buffer solution ini sebelum kita tambahkan sedikit strong acid atau strong base. Okay. Now, we will continue this question dengan soalan B. Nampak soalan B? What is the pH of the buffer solution ni tadi? Okay, yang pH-nya tadi berapa? 4.74 kan? Okay. What is the pH after the addition of 0.10 mole gaseous hydrogen chloride to 1 liter of the solution? And stated here, assume that the volume of solution does not change. Kita anggap selepas tambahkan sedikit strong acid itu, volume tidak berubah. So, berapa banyak kita tambahkan? 0.10 mol dan sebanyak satu ditambahkan ke dalam 1 liter buffer solution. Okey, jadi macam mana nak selesaikan ini? Of course, kita tahu sekarang HCl adalah strong acid. So when a small amount of strong acid is added to it, okay, what happen? Neutralization reaction akan berlaku. Okay, siapa yang akan neutralize? Ingat ada dua komponen. Kita ada acidic component dalam buffer ni and the conjugate base which is come from the salt. Jadi bila strong acid ditambahkan, conjugate base akan neutralize the added acid. So maksudnya acetate ion akan digunakan lah. Okay, so how to solve the problem? Okay, first of all, before the addition of HCl, okay, kita boleh lihat dulu number of mole. Kita kira mole dulu senang. Okay, mole of hydrochloric acid, mole of acetic acid, We can use MV or MV per 1000. Okay. So, the number of moles of acetic acid in the buffer solution is 1 mole. Ini sebelum ditambahkan strong acid. And the initial mole of the salt ataupun the conjugate base 1.0 molar, okay, times its volume 1 liter. 1 liter ini adalah volume of the buffer solution tu dah dinyatakan 1 liter. So, the initial mole of the salt dalam tu ataupun conjugate base juga 1 mole. Okay, jadi sekarang saya tambahkan HCl. So, kita tahu HCl, okay, aqueous, okay, dia undergoes complete dissociation. So, apa yang berlaku? Dia akan produce chloride ion and of course hydronium ion lah ataupun H+. Jadi sekarang ini H3O+ ini mewakili strong acid tu lah. Okay, jadi disebut dalam soalan you add 0.1 mole of strong acid. Baca betul-betul soalan tu Okay, so initially we have 0.10 mole of strong acid HCl and then initial mole of the conjugate base kita baru kira tadi 1.00 and dalam larutan itu kena bayangkan ni sekarang kena bayangkan dalam ni ada apa tadi? Ada acetic acid di buffer sebelum kita tambah strong acid. Ada salt yang ada conjugate base. Okay, sekarang saya nak tambahkan HCl, strong acid. So, dalam ni dah ada apa? 1.00, 1.00. Yang kita tambahkan strong acid berapa banyak? 0.10.
So nampak dia akan react, undergoes neutralization. So berapakah yang akan bertindak balas disebabkan di sini 1 mol, 1 mol, 1 mol. Okey, jadi mol yang sedikit akan habis. Jadi kat sini tolak 0.10. Okey. This one, the strong acid is neutralized by the conjugate base. Maksudnya equation tu kita kena tahulah siapa yang akan neutralizekan. Sini pun minus 0.10 and the weak acid in the buffer akan increase sebanyak 0.10 mol. Okay, so finally you nampak the strong acid habis lah. Okay, the conjugate base berkurang sedikit concentrationnya 0.90 and the mole, okay, the number of mole of acetic acid kat dalam tu bertambah sedikit. Jadi sekarang kita nak kira berapakah pH selepas kita tambahkan strong acid. You nampak kat sini, selepas strong acid ditambahkan, yang masih tinggal dalam komponen itu masih lagi apa? Masih lagi conjugate base and its weak acid. Jadi itu masih lagi buffer. So, nampak? Nak kira pH buffer adalah kita akan gunakan pH equals to pKa plus log, okay, log concentration of salt yang final dan juga concentration of weak acid final. So, kita refer yang dekat final ni lah. Okay, yang ada kat situ mol. But since the question ada mention volume tidak berubah, masih lagi 1 liter, maka nampak kita boleh kira terus lah. Maksudnya kalau 0.90 mol adalah 0.90 molar lah kat sini. Okay. pKa adalah negative log Ka. So selesaikan, you akan dapat after the addition of small amount of strong acid, pH-nya masih lagi lebih kurang, tak jauh beza. 4.66. Ini pH after the addition of strong acid. Before addition of the strong acid tadi pH dia 4.74. So masih lagi orang kata perubahan tu tidak begitu banyak. Masih small changes. Terlalu sedikit perubahannya. Okay. So kena tengok semulalah contoh-contoh. Ni sama dalam nota kuliah dia punya contoh. Okay, last kali adalah basic buffer solution. Okay, untuk basic buffer solution, the pH must be greater than 7. Alright, and basic buffer solution is a mixture of a weak base and its salt. Maksudnya basic buffer solution mesti mengandungi weak base dan juga garamnya, di mana garam dia tu mesti mengandungi conjugate acid bagi weak base tersebut. Contoh, a mixture of ammonia and ammonium chloride. Jadi, ammonia ni kita tahu dia adalah weak base. Okay. Ammonium chloride terhasil apabila ammonia reacts with hydrochloric acid. Ini adalah weak base, react dengan strong acid, kita dapat ammonium chloride. Jadi, ammonium chloride ini adalah salt daripada weak base. So, dia mengandungi conjugate acid bagi ammonia tu. Okay, and ini contoh bagi basic buffer solution. Okay, how the basic buffer solution works. Okay, macam tadi, dalam ni ada apa? Ada weak base. Dalam buffer tu ada weak base and the salt. Okay, ammonium chloride. So, the salt completely dissociated, but the weak base is slightly dissociated. Jadi penceraian garam ini adalah 100% completely. So this is the equation. But the weak acid in the buffer solution ini, the weak base, bukan weak acid, weak base, undergoes slightly dissociation. So ini persamaannya. Jadi dalam buffer solution ini, garam salt akan provide high concentration of ammonium ion from the complete dissociation of the salt. Okay, the concentration of ammonia is very high because very little ammonia is dissociated. Sebab apa? Ammonia ini adalah weak base. Dia mengalami sedikit sahaja dissociation. And therefore, the pH of this buffer solution is calculated based on concentration of ammonia, which is the weak base, and ammonium ion, iaitu from the dissociation of the salt. Itu konsep nak kira pH bagi basic buffer solution. Okay, now kita lihat basic buffer's action. Okay, jadi macam tadilah, buffer solution ni dia mesti boleh maintain its pH. Macam mana? By performing reactions as follow.
Sebagai contoh, kita gunakan contoh tadi ammonia and ammonium chloride. Ammonia akan act as a base. Ammonium ion dalam salt itu akan act as an acid. Okay, itu adalah conjugate ion dia ataupun conjugate acid lah. Conjugate acid bagi weak base kita. Okay, jadi ini adalah before kita add strong acid atau strong base. Acidic buffer solution contains dua-dua komponen ini. Okay, weak base dan juga dia punya weak acid daripada salt tu lah, conjugate acid. Okay, so sekarang saya nak tambahkan sedikit strong acid. Contoh HCl. Jadi strong acid itu saya wakilkan dengan H3O+. So neutralization reaction must occur and the base will neutralize the added strong acid. Jadi apakah equationnya? Ini equationnya. Ammonia, okay, neutralize the strong acid. Sa ni strong acid. So what happened? It forms ammonium ion and water. Dalam ni tadi dah ada ammonium ion. Okay, kita tambah lagi. Tambah lagi. Sebab apa? Daripada neutralization reaction. The ammonium ion concentration will increase a little, but this will cause the position of equilibrium shift to the left and replace the ammonia used. Therefore, the pH is not much affected. Jangan lupa ammonia kat dalam ni juga mengalami apa? Slightly dissociation. Okay, so dia akan menghasilkan ini jugalah ammonium ion dan juga OH minus, tetapi penceraian ini terlalu sedikit. So kita tambah lagi pula concentration daripada ammonium ion tu daripada neutralization, dan ammonia tu pula masih lagi undergo slightly dissociation. So equilibrium position tetap shift to the left. So dalam sistem ini, selepas kita tambahkan strong acid, okay, concentration ammonia ini telah replace by the dissociation of ammonia tu tadi. Jadi sebab itu pH dia tidak akan berubah banyak. Masih lagi boleh maintain its pH. Okay, kalau kita tambahkan small amount of strong base, so represented by OH minus, jadi neutralization akan berlaku. Siapa yang akan neutralize? Mestilah acidic component dalam buffer. So siapa dia? Conjugate acid itulah. So ammonium ion akan neutralize it. So this is the neutralization reaction. Nampak? Okay, yang ni. Okay, nampak? Ini daripada strong base. So what happened from the neutralization reaction? Ammonia akan terhasil lagi. Dan maksudnya dalam sistem ni concentration ammonia tu akan bertambah. So the amount of ammonia will increase a little, but since the dissociation of ammonia is small, tadi saya dah terangkan ammonia dalam ni pun mengalami sedikit penceraian, okay, tapi dia mengalami small dissociation, so the pH is not much affected. Okay, it's not much affected. So pH itu perubahannya terlalu sedikit, terlalu kecil. Okay, and how to calculate the pH of basic buffer solution? Okay, jadi basically kalau dia adalah basic buffer solution, kita kena guna terlebih dahulu formula Henderson-Hasselbalch ni, tapi kita start dengan pOH. So kita akan provided with Kb values lah. Okay, tapi untuk formula pOH Henderson ni, maksudnya yang atas ni adalah conjugate acid which is come from the salt. And yang bawah ni adalah concentration of the weak base. Tapi at the end, kita akan kira pH juga. Okay, kita akan kira pH juga. So, daripada Henderson-Hasselbalch equation yang pOH ni, okay, kita tak boleh jawab dengan pOH. Kita kena kira pH kan. Jadi, untuk kita kira pH, okay, ini tadi bila kita simplify inilah yang atas ni. So at the end kita akan kaitkan dengan apa? pKW which is equal to pH plus pOH equals to 14. So kita tahu pOH, maka kita boleh tahulah pH. Okay, so nanti you go through example untuk basic buffer solution macam mana nak kira. So kita akan discuss dalam tutorial nanti. Okay, alright class, thank you.